एकदम बढ़िया। वैसे रिब्स पार्ट है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मुकबंग कर रहे हैं। डार्क सोया सॉस के साथ बनाया आज। पोर्क है, उसका ये लाई पटा। चलो, और मेरा साइड में है रम और ये है पानी। तो फर्स्ट बाइट। भगवान मानो, फर्स्ट बाइट। पावर मिल गया, पावर। घोड़े so that's some this is here. क्या टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बढ़िया। कसम बहुत टेस्टी है। एकदम वैसे रिब्स पार्ट है ना। एकदम टेस्टी है। ग्रेवी बढ़िया है। पूरा रिप कसम बहुत दिन तक खाया, इसलिए एकदम बढ़िया लग रहा है। बहुत गौरी बीमार था, सुना था, तो बहुत दिन से नहीं खा रहा था। अच्छा लगा है, बहुत दिन तक खा गया ना। और आज डार्क सोया सॉस के साथ बनाया तो बहुत टेस्टी लगा। अच्छा है। तो ऐसे तो
हम कभी ट्राई नहीं किया था, आज पहली बार ट्राई किया। पर ज़्यादा डाल देने से ना मीठा हो जाता है। आलू ज़्यादा मत डालो, तो कम करके डालो तो अच्छा है। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लग रहा है। गाँव भी खाने से हमको पूरा महसूस करके खाने मन होता है, पर टेस्ट को मालूम चल गया ना, जल्दी जल्दी खाने में मज़ा नहीं। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।